we are going to discuss the remaining rules of subject verb agreement. We'll start from rule number 19. Here, certain nouns are plural in form, but singular in meaning. Form ମାନେ subject plural ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଥିବେ କିନ୍ତୁ meaning singular होता statistics, mathematics, physics, news, is subject name. This is the subject name. Advice, information, jewelry, scenery, etc. So it is called innings also. It is called what is called. So looking at what is called plural, but this is singular. Mathematics is my favorite subject. But look at there is also exception when mathematics is talking about mathematical calculation. My mathematics calculation means calculation बुझेले कौन हबो R हबो. So it's the exception we'll discuss later also from aptitude grammar book. So statistics, mathematics, physics एवढा सब singular. The news was bad. No information is available now. ये सब थिले कौन हबो singular हबो तार plural form हबो नाही. जणा पड़छन्ती कौन माने plural physics एस बसची mathematics economics linguistics जाबे linguistic आ कौन economics एवढा सब कौन जणा पड़छन्ती plural but they are singular. So we'll proceed to the another next rule. Rule number 20. So each one or one of always take singular. कौन each of the students मानक भितरु प्रत्येक talking about this all individual मान जनक कथा कहै ताले कौन was बसिबो नन is बसिबो given price according to tense अनुसार बसिबो. One of the girls मानक भितर सपोज एटा गर्ल्स हुए तांको भितर जणे one of the girls was able to answer the question correctly. झील मानक भितर जणे ही कौन कर आंसर दे पाला आउ दे पारे नहीं माने कौन गोटे ग्रुप रु इंडिविजुअल को बुझाउथबो ग्रुप माने ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स each of the students was given prize. Each of the student got pass. So passed. Each of the student got passed. So passed in examination. One of the girls मानक भितर one of the girls was able to answer the question correctly. Means girls मानक भितरु कौन माने group of the girls मानक भितर जणे is talking about the one. So it is definitely singular. Then we proceed to the next rule. If no and some is followed by a singular noun, यदि followed no आगे बसता है then कौन हो singular हबो. It takes singular verb. If it is followed by plural noun, it takes plural. Plural we'll look at also. कौन कहि से कहि if no is followed by a singular noun, यदि no follow करथबे कौन singular हबो. ए singular noun जेमि no child no परे जहा बसिथिबो followed कथा कहि preceded कथा कहि नै ताले कौन हबो no child होछि singular noun हुए हेटमे कौन बसला has बसला. तापर बसि no children जेहेतु children is a plural ताले कौन हबो एठी has न होई कौन हबो have. No children have done their assignment or homework. Only some water is left. Water होछि कोन uncountable ना water some water is left एठी आर हबो नाही. So से कोन कहछि जदी no और some परे singular किबा plural noun बसे singular बसले singular हबो verb singular बसिबो plural noun बसले verb plural हबो. ता no परे जो अछि हमें सेही अनुसार एग्रीमेंट करबा. no परे जे सब्जेक्ट बसछि child बसु children बसु वाटर बसु सम वाटर बसु ताले कौन से अनुसार कौन बसिबो आमे एग्रीमेंट ही करबा. So we'll also proceed to the next rule. So here if two subjects are joined by neither nor either or कौन neither nor either or not only but also nor non but एटा सब थिले कौन हबो the verb agree with the nearest subject अनुसार एग्रीमेंट हबो. नाइदर राम नॉर श्याम हैज कम. राम नुहे कि सीता नुहे कई नुहंती सिंगुलर कहीं सिंगुलर कथा कही कहीं नुहंती कौन 0 to 1 सिंगुलर 1 to अधिक हेले कौन हम प्लुराल 0 to 1 हूँ कौन सिंगुलर कहीं सिंगुलर कारण जन कथा कही क्या कथा कही ना नो नाइदर राम नॉर श्याम. So it is talking about has. We know also if you look at the sense nearest subject लक्ष्य कर nearest subject किए अच्छी श्याम has come श्याम बसला has बसला either राम his friends कथा कही एटी कौन है have वाला
सो नॉट ओनली हारिस बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ନିୟରେଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ କିଏ ଅଛି? ବ୍ରଦର୍ସ। ଏଠି କ'ଣ ବସିଲା? ଆର୍ ହେବ। ଯଦି ନାଇଦର ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ବଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ଆଉ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ଆଇଦର ଅର୍ ଏଇସବୁ ଥିଲେ ନନ୍ ବର୍ଡ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନିୟରେଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ବସେଇବା। ଇଏ ଟୋଟାଲ୍ ନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜ୍ ନିୟରେଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ କିଏ? ହିଜ୍ ବ୍ରଦର୍ସ। ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ହରିସ୍ ବଟ୍ ଅଲ୍ସୋ କେବଳ ହରିସ୍ ନୁହେଁ ତା ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲି ଆର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ମାନେ ଦାୟୀ, ଏଇ କାମ ପାଇଁ ଦାୟୀ, ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଫର୍ ଦିସ୍। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ସୋ ହିଜ୍ ବ୍ରଦର ଅନୁସାରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେବ, କାରଣ ନିୟରେଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ନିୟରେଷ୍ଟ ନାଉନ୍ ଅନୁସାରେ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେବ। ରାମ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେଭ୍ ବ୍ରୋକନ୍ ଦି ଲେଗ୍। କାହିଁକି ଏଠି ହେଭ୍ ବ୍ରୋକନ୍ ହେଲା? ଏଠି ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେଉଛି ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନମ୍ବର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ସାମ ଜଣେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସିଙ୍ଗୁଲାର, ସେଠି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା? ହେଜ୍ ବସିଲା। ସୋ ୱିଲ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ଦି ନେକ୍ସଟ ରୁଲ୍। Rule number 23. Neither of means not either of the two things. ଦି ଜଣ ଭିତରୁ କେହି ନୁହଁ। neither of means କ'ଣ? ସପୋଜ ଟୁ, neither of ହେଉଛି ଟୁ ରୁ neither of ଟୁ ମାନେ କେହି ନୁହନ୍ତି। neither of two means କେହି ନୁହନ୍ତି। so neither of the two things or two people. neither of the judge of division bench knew the fact of the case। କ'ଣ କହିଲେ? neither of the judge division of the case ମାନେ କ'ଣ? division bench ଏଇ ବେଞ୍ଚରେ କୌଣସି ଜଜ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି the fact of the case ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାଟା କ'ଣ? neither of the judges ମାନେ ଭିତରୁ of division bench ଏଇ ବେଞ୍ଚରେ ଜଜେସ୍ ମାନେ ଭିତରୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି about the fact of the case ଏଇ ଘଟଣାର ମାନେ କ'ଣ ଫାକ୍ଟ କ'ଣ। so none of means not one of the group of the people। group of people କେହି ନୁହନ୍ତି। so କ'ଣ ହେବ? so singular ନା ନୁହେଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। so we'll also look at also example। neither of his four son, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର neither of his four son after him look after him। neither of his four son, ସେ neither of either of ଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା କହିଛି। ସେଠି ଫୋର୍ ହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ? ସେଠି କ'ଣ ହେବ? ଗ୍ରୁପ୍ କଥା କ'ଣ? ନନ୍ କଥା କହିଛି। ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ନନ୍ ହେବ। neither ହେଲେ none of his four son, ନନ୍ କ'ଣ ବସିବ? ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ନୁହଁ, ନନ୍ ବସିବ। none of his four son ମଧ୍ୟରୁ କେହି ନୁହେଁ। କେହି ବି ତାକୁ ଚାରିଟା ପୁଅ ତାଙ୍କୁ କେହି କାହାକୁ ଅନେଇଲେ ନାହିଁ ମାନେ ଟେକ୍ କେୟାର କରେ ନାହିଁ। ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର ମାନେ ଇଟ୍ସ ଏ ଫ୍ରେଜାଲ୍ ଭର୍ବ ଟେକ୍ କେୟାର। ଏହା ମାନେ ହେଉଛି ଟେକ୍ କେୟାର ନେବା, ଯତ୍ନ ନେବା। none of his four son ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି ନୁହନ୍ତି, କେହି ବି ତାଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେଲେ ନାହିଁ। neither of his four son ହେବ ନାହିଁ, ନନ୍ ହେବ। କାହିଁକି? neither either represent two, ଦୁଇଟାକୁ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ବୁଝାଉଛି। ଦୁଇଟା ସନ୍ ହେଇଥିଲେ ଯଦି ଏଠି ଟୁ ସନ୍ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। neither of his two son ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? neither ବସିବ, କିନ୍ତୁ neither ନେଗେଟିଭରେ ବସିବ, either ହେଉଛି ପଜିଟିଭରେ ବସିବ। ସୋ ନନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗ୍ରୁପ୍ more than two, ନନ୍ ବସିବ। either of means one of the two things is positive, either of 5 members ଏଠି ଭୁଲ ହେଇଯିବ। either of ଏଠି 2 members ହେଇଥିଲେ କରେକ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। either of the 2 member is ଫଲ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି 5 member କଥା କହିଛି। ସେ କ'ଣ ହେବ? ଏଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ। ଏଠି କ'ଣ ହେବ? 1 of 5 members, 5 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ, 1 of 5 members is fault। ଏଠି 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 5 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ସୋ କ'ଣ 5 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କ'ଣ ହେବ? ସିଙ୍ଗୁଲାର କଥା କହିଛି, ଜଣଙ୍କ କଥା କହିଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସିଙ୍ଗୁଲାର। 1 of 5 members ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ସୋ ୱିଲ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ଦି ନେକ୍ସଟ ରୁଲ୍। ନେକ୍ସଟ ରୁଲ୍ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ ରୁଲ୍ ହେଉଛି ଆଫ୍ଟର ମେନି, ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ମେନି, ଫ୍ୟୁ ଅଫ୍, ଗୁଡ୍ ମେନି ଏଟସେଟ୍ରା ଦି ନାଉନ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ହୁଇଚ୍ ଫଲୋଡ୍ by the plural verb। so we will discuss the rule number 23। after many ପରେ ଯାହା ବସିବ ସବୁ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। many ପରେ କ'ଣ ବସିଛି? କେଉଁ ନାଉନ୍ ବସିଛି? many ପରେ ଜେନେରାଲି ପ୍ଲୁରାଲ୍ ବସିଲେ ପ୍ଲୁରାଲ୍ କ'ଣ? many a great many, few of, good many। we also look at the example। many men has come, ଏଠି many ପରେ ଏଠି men ବସିନି, many a men, ତାହେଲେ ଏଠି has ବସିଲା। ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ମେନି ଗର୍ଲସ, ଖାଲି ମେନି ଥିଲେ ବି କ'ଣ ହେବ? ଏଟା ପ୍ଲୁରାଲ୍ ହେବ। ମେନି ପରେ ଯେଉଁ କୌଣସି ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନାଉନ୍ ବସେ, ମେନି ପରେ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନାଉନ୍ ବସେ, ଯଦି ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ଭର୍ବ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ହେବ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆର୍ ଅଛି, ଆର୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କଲା? ଏଠି ମେନି ଏ ଅଛି,
ए मेनी ए मेन एटी कौन हम हेज हम प्लुराल हम एटा हूँ कौन हेज मेनी ए मेन हेज कम सो ए ग्रेड मेनी गर्ल्स आर स्विमिंग इन द पूल ए मेनी हूँ कौन प्लुराल मेनी एटा हूँ सिंगुलर we will proceed to the next rule each everyone nobody nothing everybody and anybody nobody everything something anyone somebody none one any many a more than one are singular से कौन कही एतिकी वर्ड कौन इज everyone someone nobody nothing anybody nobody everything something anyone somebody none one any many a more than one are singular each student has come student माने प्रत्येक student group रो समस्ते each student has come singular each boy and each girl has come each boy माने प्रत्येक individual को कहूची individual माने जने कोई कहूची each boy and each girl has come one must tolerate one's friend as well one's enemies one must tolerate one's friend as well as one's enemies कौन one must tolerate more than one man was present here more than one man was present here कहीं कोई more than one कथा कोई more than one माने जनक ठारू अधिक एटा कि more than one थिले कोन सिंगुलर हो more than one man it one so it is singular so she goes next we will come to the next rule number 25 if is used after plural noun आम जानते इज थे सब सिंगुलर हुए जदि इज यूज्ड आफ्टर प्लुराल नाउन ताले प्लुराल नाउन बा कि प्रोनाउन ताले कौन हम प्लुराल नाउन और प्रोनाउन प्लुराल वर्ब इज यूज्ड नाउन बिकम्स प्लुराल लुक एट दिस सेंटेंस आल्सो इज कौन बसी क्या पर बसी वी पर बसी सो इच बॉय पढ़ुले सिंगुलर एटी वी इच हैव ए ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन एटी हैव कहीं है कारण प्रोनाउन सब्जेक्ट कौन अच्छी प्लुराल अच्छी सब्जेक्ट प्लुराल अच्छी सिंगुलर ना एटी आई ना कौन अच्छी वी अच्छी वी इच हैव ए ड्यूटी टुवर्ड्स आवर नेशन आम नेशन प्रति आम जाति प्रति आम ड्यूटी अच्छी वी हैव टू परफॉर्म इट्स सो जदि इच कहा पर बसे नाउन प्लुराल नाउन कि प्लुराल प्रोनाउन पर बसे ताले कौन हम स्टूडेंट्स इज हैव टू हैव ए ड्यूटी टू रेस्पेक्ट द टीचर एटी कौन हम कहीं स्टूडेंट्स पर बसले भी स्टूडेंटा कौन से सिंगुलर ना प्लुराल प्लुराल हेतु कौन बस हैव बस ताहले सब्जेक्ट कौन है सब्जेक्ट सिंगुलर थी ताने भर्ब सिंगुलर हम जब भर्ब सिंगुलर थी ताने सब्जेक्ट सॉरी जदि सब्जेक्ट सिंगुलर थी भर्ब सिंगुलर हम जदि सब्जेक्ट प्लुराल थी ताने भर्ब प्लुराल हम इट इज ए जनरल रूल ऑफ स्ट्रक्चर सेंटेंस तार स्ट्रक्चर सो वी विल कम टू द नेक्स्ट रूल 26 रूल नंबर 26 with uncountable noun we use amount of quantity of followed by singular verb यदि amount of और quantity of बसथिबो तापरे uncountable noun बसथिबो ताने कोन हबो singular हबो the amount of money is not sufficient ठीक are not हबो नाही कारण से कोन कहू the amount is exact number so the amount the quantity जोडे बसिबो तापरे कोन बसिबो गोटे uncountable noun बसि uncountable noun किए uncountable noun एठी होची money so the amount of money is not sufficient जेतिक टंका मो बाहर अछि से sufficient नुहे to purchase a what is called a bike or a car so the amount of money means the exact number I know that is the sense but the amount of money so the amount पर कौन बसे गोटे uncountable noun बसे so तार कौन sentence कौन बस this sentence is singular verb singular if the noun is singular then sentence becomes singular so subject singular है परे verb कौन हम singular हम we will proceed to the next rule 27th after half of 1/3 of 2/3 of 3/4 etc थिले the noun is countable if the noun is countable it is always plural and also verb is plural यदि noun countable थिबो केमिति half of workers तापर से कौन बुझी आफ्टर हाफ ऑफ
1/3 of 3/4 एटसेट्रा थिले इफ नाउन इज काउंटेबल जदि नाउनटा काउंटेबल थाए काउंटेबल एंड इट ऑलवेज प्लुराल इट इज ऑलवेज प्लुराल एंड ऑल्सो वर्ब इज प्लुराल जदि एटा प्लुराल थिबो तेन प्लुराल हबो हाफ ऑफ द वर्कर्स आर ऑन द स्ट्राइक जेते लोक काम करुले वर्कर्स थिले तांको मध्यरु अधा जनक कथा कहिछि कि मोर देन वन कथा कहिछि निश्चित भाव प्लुराल हबो हाफ ऑफ द वर्कर्स हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑन द स्ट्राइक मीन्स आर कहीं बसिला कारण हाफ ऑफ मीन्स मोर देन वन को बुझाऊँ जड़े नुहे बट द एक्सेप्शन इज कौन एक्सेप्शन व्यतिक्रम कौन इफ द नाउन इज अनकाउंटेबल एठी ए जो नाउन बस वर्कर्स जड़े कि जड़े नुहे मोर देन वन से कौन बसला आर बसला एक्सेप्शन कौन कही इफ नाउन इज अनकाउंटेबल नाउन ताले कौन हम ये सिंगुलर हम ना नहीं 3/4 ऑफ द मेजॉरिटी हैज बीन इलेक्टेड 3/4 ऑफ मेजॉरिटी माने कौन गोटे कौ पॉइंट कथा केते कथा कही मेजॉरिटी 3/4 माने 3/4 3/4 ऑफ मेजॉरिटी हैज बीन इलेक्टेड होती सो we will proceed to the next rule after both a few of many etc thile pronoun is plural and which is followed by plural verb many visitors ei jota mu kohthili many people many visitors are European many pore plural noun gote base plural noun base जदि नाउन plural noun बसला सब्जेक्ट कौन है plural है ना नहीं सब्जेक्ट plural है जदि सब्जेक्ट plural है ताने कौन वर्ब भी प्लुराल हम ना नहीं सब्जेक्ट प्लुराल है कौन हम वर्ब प्लुराल हम सो मेनी पीपुल मेनी विजिटर्स लिखाई ये कौन हम आर कि वेयर हम कि हेव हम अकॉर्डिंग टू टेंस अनुसार बस प्लुराल वर्ब हम सब्जेक्ट एग्री विथ प्लुराल वर्ब्स विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट रूल 29 सो कौन कही कलेक्टिव ए कलेक्टिव और ग्रुप नाउन जानते हमें कमिटी फैमिली गवर्नमेंट आर्मी जूरी so it's a group noun so group noun refers to the people or thing a singular group a singular group noun may take either singular or plural केमिति नै परिबो गोटे group noun माने what is called collective noun may take singular or it may be plural केते बळे सेंस को लक्ष्य करिया पड़िबो जदि सिंगल यूनिट के बुझाउथबो से ग्रुप नाउन व्हाट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन सिंगुलर हेबो जदि ग्रुप माने गोटे यूनिट के न बुझाउथबो डिवाइड कथा हेइथिबो ताने कोन हेबो प्लुरल हेबो मोर देन आम सेम रूल सिंगुलर थिले यूनिट के बुझाउले सिंगुलर मोर देन वन हेले कोन प्लुरल ताहले कोन सेंस को लक्ष्य करबा यू शुड लुक एट द सेंस इफ वी कंसीडर द ग्रुप नाउन टू बी ए सिंगल यूनिटी जदि हम कंसीडर करबा if we consider if you consider the group noun to be a single unity गोटे single unity की बुझेबो ताले will consider ताले कोन करबा we prefer a singular verb we consider if we consider separate individual then we use plural verb जदि singular unity की बुझाउ तो collective noun ताले कोन singular जदि plural माने what is called more than one कथा बुझेबो separate person कथा बुझेबो जण करी बुझेबो ताले कोन हो individualize कर दबो सेठी कोन plural हो भांगी जीवो our family is not anymore our family is not poor anymore गरीब नुहे से our family माने कौन निज गोटे यूनिट कथा बुझुच ना नहीं सो यूनिट की बुझे किंतु एठी कौन our family means एठी यूनिट की बुझुची लक्ष्य करो the head of the cow is grazing in the field the head of cow means it is talking about कौन एठी यूनिट की बुझुची group of the kettles कथा बुझना नहीं so group of the cattle means head of the cows means unit की बुझौची सेतमे सिंगुलर हैला सेतमे will also proceed next questions the committee has unanimously taken its decision committee कोन पूरा यूनिटी भाव रे कोन ला डिसीजन नेला ताले एटा सिंगुलर नुहे our family are not early risers एटी जन करी कही इंडिविजुअलाइज कर कौन हम सिंगुलर हम प्लुराल हम कहीं इंडिविजुअलाइज कला ये आम फैमिली धर 15 जन लोक 15 जन लोक को कथा कही जन कथा जन करी कथा कही समस्ते आवर फैमिली आर नॉट अर्ली राइजर्स कई सकाळ उठंती अर्ली राइजर्स सो द इंडिविजुअल्स इन द फैमिली इज टॉकिंग अबाउट
ताने कौन है ये प्लुराल है यूनिटी की बुझाऊे तार कौन इज होता द जुरी आर डिवाइडेड ऑन द ओपिनियन जब डिवाइड सेन्स आसो मन रख कौन हम प्लुराल हम द जुरी मीन्स ग्रुप ऑफ जजेस ग्रुप ऑफ 9 जजेस और ग्रुप ऑफ 5 जजेस व्हाट इज कॉल्ड द जुरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन ओपिनियन रे कौन है डिवाइड हो गले बाबरी मस्जिद राम मंदिर केस रे समस्त मत सामान है ना सपोज ताने कौन हम जुरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट ये ऑडियंस किए जड़े ना जन कथा कौच कि जन कथा कह समस्ते जड़े नुह यूनिटी नुह ये कौन डिवाइड कथा कह समस्त कथा कही दि ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट ये कौन हम हैव बसला वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट रूल नंबर 30 इफ इंडेफिनाइट प्रोनाउन वन बसे वन हूँ कौन गोटे इंडेफिनाइट प्रोनाउन कम्स एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस रो सब्जेक्ट रे बसे इट टेक्स सिंगुलर वर्ब सिंगुलर प्रोनाउन वन कौन हम वन्स हम वन सेल्फ इज यूज्ड नॉट ही हिम हिज हमें जनरली मिस्टेक करती वन शुड कीप हिज प्रॉमिस आम कह सपोज वन शुड कीप हिज प्रॉमिस वन विल नॉट नो व्हेन ही विल डाई एटा हो पारे वन जदि प्रोनाउन होती इंडेफिनाइट प्रोनाउन वन बसी तार पॉजिटिव कौन बस वन्स बस हिज बस ना पॉजिटिव हिज बस ना कौन बस वन्स बस वन शुड कीप वन्स प्रॉमिस ये जन कथा कहनी क्या कथा कहुए इंडेफिनाइट नॉट डेफिनाइट एव्री वन कथा कहुई वन शुड कीप्स वन्स प्रॉमिस ये वन्स हम हिज हेनी कि हिमसेल्फ हम मैंने हम ना मुझे वन शुड डाई सपोज आई विल से आई विल वन विल नॉट वन इज नॉट श्योर व्हेन वन विल डाई ये वन बस वन वन्स विल डाई जड़े कहीं कहीपर केतल से मर मृत्युमुख माने मृत्युवरण कर सो इट इज जदि से कौन कौन जदि वन सब्जेक्ट बस इंडेफिनाइट प्रोनाउन तार पॉजिटिव कौन हम वन्स हम सो विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट रूल 31 से कह इफ हु इज दैट इट्स ए रिलेटिव प्रोनाउन इट्स ए रिलेटिव प्रोनाउन हु इज दैट रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड in form of relative pronoun then the verb follows the depends on the number person of the antecedent consequent कथा कही रिलेटिव प्रोनाउन कथा कही सेंटेंस रे कौन हम तुम लक्ष्य कर हुटा हूँ रिलेटिव प्रोनाउन हु सेंटेंस प्रथम बसो एटा इंटरोगेटिव क्वेश्चन हु इज योर फादर ओके हु इज योर फेवरेट टीचर सो यदि मझे बसे जेउटा मुझे किए तुमर भल शिक्षक हु इज योर फेवरेट टीचर मुझे सपोज सो हु मझे बस इट इज यू हु हैव इनसल्टेड मी इट इज यू ये यू अनुसार से कह आंटीसीडेंट एटा हूँ आंटीसीडेंट एटा हूँ कन्सिक्वेंट एटा हूँ आंटीसीडेंट ये हूँ कन्सिक्वेंट अनुग पराग आंटीसीडेंट रे कौन हो जहाँ थी सब्जेक्ट जहाँ थी से अनुसार एग्रीमेंट हो यू अच्छे ना यू पाखर कौन बस है बस यू आर बसता टेंस अनुसार बसता प्लुराल हम यूटा हूँ प्लुराल तार बस कौन भर बस कौन द भर मस्ट बी प्लुराल इट इज ही हु हैज टर्न माय बुक सी हूँ यही जी मत जी मो बही चिदी ये ही हूँ किए हीटा हूँ सिंगुलर ना थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तापाई कौन बस ये हैज बस इज बस पार अकॉर्डिंग टू टेंस अनुसार बस सब्जेक्ट सिंगुलर थे भर सिंगुलर हम सब्जेक्ट प्लुराल थे भर प्लुराल हम विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट रूल if two pronoun are joined with and then it takes plural verb जो दीटा pronoun मिस थांती ताले कौन हम plural verb हो निश्चित भाव में pronoun हो it is talking about two person pronoun ro order we will also study in the pronoun there are 9 types of pronoun we'll proceed we'll study order 2 3 1 231 से order for singular pronoun singular personal pronoun केमिति कौन कौन सिंगुलर किए आई यू ही सी इट ये सब थिले 231 हम आगे बस किए 231 यू आगे बस तापर किए बस थर्ड पर्सन सिंगुलर ये 3 नंबर तापर एक बस 231 अनुसार एग्रीमेंट हम मुझे कौन तुम्हें आ से बजार गले यू एंड ही है वेंट टू मार्केट
ହେଲା ମୁଁ କହିବି ସେ ତୁମେ ଆଉ ସେ ଆସୁ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ୟୁ ଆଣ୍ଡ ହି ଇଜ୍ ପ୍ଲେଇଂ ହେବ ନାହିଁ ଆର୍ ପ୍ଲେଇଂ ହେବ କାହିଁକିନା ୟୁ ହି ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ୟୁ ଆଣ୍ଡ ହି ହ୍ୟାଭ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବ ଦି ଟ୍ରି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ୟୁ ଆଣ୍ଡ ହି ହ୍ୟାଭ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବ ଦି ଟ୍ରି ତୁମେ ଆଉ ସେ କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଚଢ଼ିଲ ଏଠି 231 ଲାଗିଛି କାହିଁକି ନା ୟୁ ଆଉ ହି ହେଉଛି କ'ଣ ସିଙ୍ଗୁଲାର ପର୍ସନାଲ ସିଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ରୋନାଉନ ଯଦି ପ୍ଲୁରାଲ ହେବ 123 ହେବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ ଆଗେ ବସିବ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ କିଏ ଆଇ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ ୟୁ ତାପରେ 3 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ ବସିବ ପରେ ସୋ ପ୍ଲୁରାଲ ନେବେ କେମିତି ଆଇ ହେଉଛି କିଏ ଉଇ ଆମେ ଏଣ୍ଡ ତୁମେ ତୁମେ ମାନେ ବଜାର ଗଲୁ କ'ଣ ହେବ ଉଇ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ହେଲା ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦି ମାର୍କେଟ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ପ୍ରୋନାଉନ ବସିବ ମାନେ କ'ଣ ହେବ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲୁରାଲ ହେବ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲୁରାଲ ସହିତ ଭର୍ବ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲୁରାଲ ହେବ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ 231 କେଉଁଠି ସିଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ରୋନାଉନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 123 ହେଉଛି ପ୍ଲୁରାଲ ପର୍ସନାଲ ପ୍ରୋନାଉନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ଲୁରାଲ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉଇ ୟୁ ଦେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ଲୁରାଲ 123 କେଉଁଠି ବସୁଛି 123 ବସୁଛି 123 କେଉଁଠି ବସୁଛି ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି କିଏ ବସିବ ଉଇ ତାପରେ କିଏ ବସିବ ୟୁ ତାପରେ ଦେ so it is talking about so we'll proceed to next rule number 33 when an adjective is used as a noun ଯଦି adjective noun ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି representing a class it takes plural verb କ'ଣ କହୁଛି noun ହିସାବରେ ବସୁଛି adjective କିଏ these rich ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି କଥା କହିଛି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା କଥା କହିଛି the rich ଟା ହେଉଛି କ'ଣ କ୍ୱାଲିଟି କଥା କହିଛି ସୋ ଦି ରିଚ୍ ହ୍ୟାଭ୍ a lot of responsibility towards the poor ରିଚ୍ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି ଦି ରିଚ୍ ମାନେ ଧନୀ ଏଠି ନାଉନ୍ ଯେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ପ୍ରଥମେ ବସିବ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ନାଉନ୍ ସୋ ଦି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ହ୍ୟାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଟ୍ରେନିଂ in handicapped the blind are given training in handicaps the rich have a lot of responsibility towards poor the rich ମାନେ ଧନୀ ଜାତି କଥା କହୁଛି ଦି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମାନେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଜାତି କଥା କହୁଛି ଟୋଟାଲ ହୋଲ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡସ୍ କଥା କୁହାଉଛି ଜାତି ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ କ୍ଲାସ୍ କଥା କହିଛି ସୋ କ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ରିଚେସ୍ ପର୍ସନ୍ ଅଲ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେବ ନା ପ୍ଲୁରାଲ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ଲୁରାଲ ହେବ ଏସବୁ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ପ୍ଲୁରାଲ ସବଜେକ୍ଟ ସହିତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେବ ସୋ ୱିଲ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ rule number 34 some nouns like police people government cattle their usual text plural I think I have written 2 times second times so we'll also look at the kettles are grazing the governments have kept all promise the police are after the theft the kettles are grazing and the governments kept all promise ଏତିକି verb ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ plural we'll proceed to the next rule certain nouns exist plural form only certain nouns exist plural form thus s cannot remove from them ଆମେ s ତାକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପ୍ଲୁରାଲ ଭଳି ପ୍ଲୁରାଲ ହେଇକି ଥିବେ କେମିତି we certain nouns exist in plural forms only thus s cannot remove from such nouns to make singular କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ s କାଟିଦେଲେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଇଯିବ ଯେମିତି ବୟ ମାନେ କ'ଣ ସପୋଜ ବଏଜ୍ ମାନେ କ'ଣ ବଏଜ୍ ମାନେ ବୟ ଗୋଟେରୁ ଆମେ ଏସ୍ ବସିଲେ ବଏଜ୍ ମାନେ ହେଉଥିଲେ ଯଦି ଆମେ ଏସ୍ଟାକୁ କାଢ଼ିଦେବା ଖାଲି ବୟ ଲେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଖାଲି ବୟ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନା ନୁହେଁ ବୟଟା ହେଉଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର ସୋ ସେମିତି ସେ କ'ଣ କହିଛି ସର୍ଟନ୍ ନାଉନ୍ସ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଇନ୍ ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପ୍ଲୁରାଲ କ'ଣ ସିଜର ଟଙ୍ଗସ୍ ଟ୍ରାଉଜର ପ୍ୟାଣ୍ଟସ୍ ସର୍ଟସ୍ spectacles goggles sunglasses congratulations saving remain and troops wages surroundings auspicious thanks regards ଏତିକି ଥିଲେ କ'ଣ auspicious thanks regards ହେଲା surroundings remain savings ହେଲା savings ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପ୍ଲୁରାଲ ଏସବୁ କ'ଣ ପ୍ଲୁରାଲ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନୁହେଁ so we'll proceed to the next examples also where are my pants କେଉଁଠି ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟସ୍ ଅଛି where are କାହିଁ ବସିଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ବସିଲା all assets were seized so all assets were seized ମାନେ କ'ଣ asset କଥା କହିଛି assets wages
थैंक्स, रिगार्ड्स, सराउंडिंग्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, सेविंग्स, गॉगल्स, सनग्लासेस एगुड़ा सब थे कौन हम रिमेन्स, ट्रुप्स एगुड़ा सब प्लुराल सिंगुलर नुहे. सो वेजेस कथा कही वेजेस माने कौन दरमा दीटा कथा वेजेस माने लेबर रिजल्ट जो लेबर को बुझाऊँ वेजेस आर पेड इन कैश दरमा दरमा कौन है कैश दिगला वेजेस रिजल्ट को बुझे वेजेस ऑफ हार्डवर्क इज स्वीट वेजेस माने रिजल्ट से कही कौन ये जो होती आर हो कहीं आर होती लेबर को बुझेले प्लुराल हम द रिजल्ट को बुझेब वेज ताल कौन हम सिंगुलर हम कारण इन इंग्लिश देयर इज नो मीनिंग ऑफ वन वर्ड मेनी मीनिंग इट इज ए हेट्रोग्लोसिया बक्तिन कॉन्सेप्ट वर्ड इज मेनी वॉइसेस मैंने मेनी मीनिंग हेट्रोग्लोसिया. So we'll proceed to the next rule, rule number 36. So here some furnitures, advice, work, evidence, equipments, news, information, luggage and baggage, percentage, poetry, knowledge, electricity, music, stationery, scenery, bakery, behaviors, business, wastage, money, jewelry, bread, uncountable nouns are uncountable nouns, hence they will take singular verb. ये सब बोल भाई सिंगुलर किए फर्नीचर, एडवाइस एंड वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट्स, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लॉगेज, परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, स्टेशनरी, सीनरी, बेकरी, बिहेवियर्स, बिजनेस ये सब कौन ये सब हूँ सिंगुलर ये सब सिंगुलर. सो फर्नीचर्स, एडवाइस. सो वी इज हैव ए ड्यूटी टुवर्ड्स नेशन वी इज हैव ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन. So I think we'll discuss the next rules in the next upcoming classes. Okay, so this sentence I think there is an error. Look at the we, we was na is generally mane kon boste I mean we also discussed in the previous rules also. Is students mane kon is student mane singular kintu eti we ochi noun kon ochi we ochi plural hela eti have bosla seth pai. Okay, we see you in the next class.